Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. We want to explain about simple present tense and simple past tense. Let me introduce myself. My name is Abdul Rafiq. Program Studi Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Rumus simple present tense sendiri untuk membentuk kalimat simple present tense biasanya digunakan kata kerja bentuk dasar atau verb one. Kecuali untuk kata ganti orang ketiga menggunakan verb one plus s seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Let me introduce myself. My name is Anissa Halimatu Saadat, Program Studi Teknik Industri. Yang pertama, simple present tense untuk menunjukkan kejadian berulang yang berlangsung saat ini. Contohnya yang pertama, I take the motorcycle to the office. Yang kedua, the train to Bekasi leaves every hour. Yang kedua, contoh kedua, simple present tense untuk menunjukkan suatu fakta. Contohnya, the President of Indonesia is Joko Widodo. Kemudian, Indonesia has 34 provinces from Sabang to Merauke. Yang ketiga, simple present tense untuk menunjukkan suatu kebiasaan atau habitual. Contohnya, Doni gets up early at 5 o'clock every day. John takes a bath twice a day. Macam-macam kalimat simple present tense. Pertama, simple present tense affirmative. Untuk menunjukkan kalimat simple present tense affirmative, rumusnya adalah subjek, verb pertama, verb dasar, to be atau is, I'm, are, plus object. Contohnya, she reads Harry Potter's book every day. Kemudian, they watch new movies every Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan materi sebelumnya. Let me introduce myself. My name is Siti Julaiha. 2. Simple present tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense negatif biasanya menggunakan tambahan does atau does sebelum kata kerja kecuali to be dan modal. Rumusnya adalah subjek plus does atau does plus verb 1 atau plus objek. Jika kata kerja atau verbnya berupa to be, maka rumusnya menjadi subjek plus is, am, are, atau not plus objek. Contohnya, she does read Harry Potter book every day. 2. They don't watch new movies every Sunday. 3. Simple present tense interrogatif. Untuk membentuk kalimat simple present tense interrogatif atau kalimat pertanyaan biasanya menggunakan tambahan do atau does di depan kalimat. Rumusnya adalah do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek. Kata do digunakan jika subjeknya adalah I, you, they, atau we. Namun kata does digunakan jika subjeknya adalah bentuk orang ketiga, she, he, it. Contohnya, 1. Does she read Harry Potter book? 2. Do you play basketball every morning? Apabila kata kerja verb berupa to be atau modal, maka jangan menggunakan kata do atau does. Contohnya, 1. Are you new staff of Wall Street English? 2. Are they football fans of Persija Jakarta? Let me introduce myself. My name is Benny Lesmana, Program Studi Teknik Industri. Saya di sini akan menjelaskan simple past tense, yaitu kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau.
Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau, namun masih terjadi di masa sekarang. Rumus simple past tense adalah subject plus verb to plus object. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja atau verb, yakni regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contoh, stay menjadi stay. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contoh, wait menjadi walk. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contoh, put menjadi put. Contoh simple past tense affirmative. Abdul went to Bali for holiday last Sunday. She joined English club class at school yesterday. Last Monday, Johnny got an accident at the office. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Let me introduce myself. My name is Mila Sari. Saya akan menjelaskan mengenai simple past tense negatif. Untuk membentuk kalimat simple past tense negatif, rumusnya adalah S plus did plus not plus verb 1 atau S plus to be was were plus not. Contoh dari simple past tense negatif, yang pertama, I did not sleep well last night. Yang kedua, Arif was not the smartest student in the class. Yang ketiga, Adi did not win English debate competition last month. Yang selanjutnya, simple past tense interrogative. Untuk membentuk kalimat simple past tense interrogative, rumusnya adalah did plus S plus verb 1 atau was, were plus S. Contoh simple past tense interrogative. Yang pertama, did you see my bag on the table? Yang kedua, was the movie so fantastic? Tell me. Yang ketiga, did they allow you to join their English club? I think that's all, and thanks for your attention. If any wrong words, please be sorry us, because we're human. See you all next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.